Assalamu alaikum mekeniштер. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 17 февраль 5-күн 2023 жыл болуп калды. Кудай буюрса ишти баштадык. 7-ден 20 өтүп калды эртеменки. Анда меше кеттик. На линия койдук. Ишти баштадык биз менен. Биринчи заказ 1.83 менен берип коюп кеттик анда меше. Size like bas, komentarlardan yazıp videonun ayağını için görüyoruz ama. Köpten beri tartbay, kolum boş oy. Şunday olup, işte orup, sorup, sırıp kalıp degende. Geçe günden, geçe nemege varım Sakharova aç. Sakharovaga barıp neme kılıp geldim. Отпечатка пальца тапшырып, қан тапшырып келе. Медосмотрдан өтүп келдим. Адам вообще көп, тыгын, волокита, ызы, чу. Ол жерде бир охрана менен урушуп, короче, зорго эртемен кеткенмин. Saat 10'da жақын жеттім окшойт. 2 саатта жеттім да. Үйдө 8'de чыгып кеттим эле. Кечке мал 7'лерде келдим да. Вообще кошмар болуп калды, кошмар. Подъезд на место здесь. Bu kayaqa жақын нечере келінеді. 16 минута дейді ғой, 4 километрге. Так, birinci zakaz 17 minutada geldim. 9 km 575 rubl. Минималка баркен var 530. Дальше. Короткий заказдардан ташап койчу яша. 179 менен 200 метр дейт ғой. Алабыз, конечно. Албай боломдай заказдарды. Вроде жақын окшойт. Таратай болтат го. Вызылдап барабыз да 200 метрге. Выз өткөрөбүз эле. Место. Центрге берип койдуруз, центрге. Я центрде эле эмес экен. Третий кольцо линия түгүндө экен, короче. Метро Марина Роша жака. 15-16 минутта 6 километр 800 метрге. Оплата наличный экен, бирок наличный жақпады. İlk zakaz 15 minutada 499 и 31 bonus düşürdü. Bir zakaz bedeli alba koydum. Minus 4 idi. Ярославский шоссе. Коэффициент жанатат заказ жоқ қой. Берейін деп заказчик берейін деп заказчик.
1.50'ge kimenen. Allah demine Allah başka. Albastın aylası yok. Minutada 263 rubl. Bir zakaz alğamız derse getken saat 8'den 15 ötüp aldı. 15 minutta 500 rublga. Buna zakazda qarağınızlar 1.5 minut. Dolgu payız 74 kilometre kaldı. 1 saat 30 minutada. Getdigen masmen qilib qo'yboshim, gutturishim. 3000 chiqaratda 3000 yurbalar chiqarsa kerak. 3300, 3200. Tatatay bo'ldi, tatatay. Saat 24 minuta 3128 rubl 74 kilometre bu şekilde. Şu damı koyuvalım aydap getirdim. Hangisi olacak? Ya вообще тут это. Так, чувак, ben домой başka tutanayım. Sen hadi lan başka korkun. Домой. 3 yolu koysun. Yaklaşık şey. Так, по делам. Домой давайте. Gazini basamiz. Ne ko'rsatib ketadi bu yoqdan? Bu yoqdan tursa bo'ldi. 32 minut 30 kilometre 743 rubl. Valbers dinlemesine gelip kaldım ha. Skalatına. Yaktan beri falan ki Podolskaya düşüreyim. Вообще çok 1 saat 3 minuta da düştüm. 1469 rubl. Şehrimde düşük etti. Спасибо.
Жақсы. Өте сонун. 26 минутада келin. 647. 1000 so'mni berib tushib ketdi. Çaydı. Oo, qanday sondun dedin? Afimol, Moskva City'ye geldik. Moskva City'ye gelip kalın. Moskva City, Afimol. Daha size zakaz vereyim de bitmedi verilen. 19 minuta 7 kilometre. 492 rubl. Getdik hem. Center'de жүрөбүз, Center'de коэффициент жанадат бирок. Майбах. Майбахтан мiniş керек мынадан берди. Кандай дейсиңер? Saat 5 болып қалды, кешкі saat 5 болған. Яндек, Максим. Шөтім тағанша 8200 болып қалды. 2 saat 14 minuta бар тағын. Смена бүтішіні. Шунаqa. Дальше көреміз енді. 35 minuta 12 kilometre 725 rubl. Men turgan yerde koeffisient çok koyup bu yoqlar ölü qolibdi. Probka yamayo. Koeffisient çok koeffisient. Nega deltasın Yandex koeffisienti candır. Oh, 5 minut перекур кылайлы, ишти баштайбыз. Ысык чайдам да алгам, кичинекей термос. Баштар ооруп кетти. Чайдан içip, işte мындай термос алгам. Çaydan içip, çaypap. Yandex men turgan yerde koeffisient ölçüp koyup bir anda koeffisient janıp turат. Bu yerden kaçış gerek okşayt. İki saat vaktim kaldı, 2 saat işte koş gerek. 2 saattan tügöydü. Probka başladı, вообще probka saat 7 bal болып кетті probkadan. Minutta 6 kilometre 700 metre 360 rubl. Mekendeşler, iş bitti, uyga geldim. Saat 9 болып қалды. Общий 18 заказ 10.300 rubl заработок бүгүнкү. 1,5 аренда, 1,5 benzin, 400 so'm abed. Қалғанды чөнтөккө қалды. Вообще баштар ооруп чачап зорго келдим. Где-то чистымда иштегеним 10 saatтай болду да. Қалғаны abed кылып, аяк бияк кылып өтүп кетти. 3 saatтай жүрүп калдым да. 10 saatта saatына 1000 so'mдон болуп калды. Почти вообще шикарный болду бүгүн. Keyingi videodan görüşkünce tinch bolуңуздар, aman bolуңуздар.